Tapos ang tudling sa itong mga balita karong gabi na di ay ikaduhang public consultation. Amo na itong gisgutan kaniya kabahin sa anti-political dynasty bill. Di pahigayon sa Sugbo. Atong sa aron pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Felerca. XFM Report. Nibisita dinhi sa Sugbo karong adlaw ang mga sakop sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms alang sa public consultation kabahin sa anti-political dynasty bill nga gipahigayon sa University of the Philippines Cebu. Kung diin gihatagan nila og kahigayunan ang mga Sugboanon nga nagikan sa nagkadayang sektor nga madungog ang ilang tingog kabahin sa maong balaudnon. Ang Sugbo mao ikaduhang lugar sa nasod nga ilang gibisita para sa public consultation. Una na sa Cavite niadto nilabay nga semana ug ugmang adlaw sa Cagayan de Oro City para sa ikatulo ug uwahing public hearing. Maton ni Representative Zia Alonto Adjong, ang chairperson sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, nga ang anti-political dynasty bill usa sa mga priority bills ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. maong tinguha nilang mapalabang kini sa mas daling panahon. It's actually the number one priority among the letter priorities. So we're pressed with time. The leadership wants this measure to be done before the Lenten break because they wanted, the leadership wants the anti-political dynasty be part of the son of the president in July. Dugang pa niya nga moabot sa 24 ka bersyon sa anti-political dynasty bill ang ilang giduso ngadto sa Kongreso. Nitambong usab sa mong kalihukan si Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña ug Congresswoman Rochelle Cute Del Mar kung diin uyon sila sa maong balaudnon. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat, labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Salamat katropang Cristel.